hwe wakwan yi ene na wo ye ntwe amfa so enkyere se wo bio na no Onyankopon enyane Lazarus enso ne Lazarus nte ase coronavirus wo yi pare ye enkyere se wo atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase ese wono tu beda wo so wo ne ho na de osere kirew de afa na obepraw amen 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 yeda Isaac kokuru Nyankopon ase na no pai e ba ko Kristo Yesu Nazareth ni no ni dinemu edofo e na no pai so voice of truth ebreni medi do di Fadma Benjamin anapai so Nyankopon nam ne dom ne na humobro so nam na doye so anapai enipa a ye wasa se su Nyankopon aka no hontam so enipa nyina be ko atemu ye no nam ne ba ko Kristo so no nam no kra hom so na wo yi ni ho di ahyem no de asasi ya fo bu se nipa ma abon fo se won nsem asoma me edofo dina no pe ba bia wo bia no me na wo be kwa so refio na ya kwa kuchi Nyankopon asem afo bu se me na akwan na ma wo de to ya no manim na agya no bi fa so lesi won yie no ona no hu obro so se de ne bo hyetie na wada na kwan ni na suma asem edidi a kire ye yen komra sisi a amen Mitumika Osayi Miyahimi Mitumio Osanasi Mitumika Adia Yesu ayamami Radisa Miami now sanasi dadiomi Rumika Wadia Yesu ayamami Radisa Jesus Yawayama yene dos Yasha dos rukuri anana ubeyi nadia Wadia Yesu ayamami era makuma brafuda ima akuma imu odi mafunya miona Jesus Oda oh nyamibra abesi Jesus 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 Oda sifunya miona uyoda oh nyamibra be eti Jesus Jesus Biamionya kubo eti afaya kumanyina ni ayira onya yawa yakubo esa enu ti fa unsa dunyina
Yakumanino. Oh, you know, Yakubo. Oyambejo. Ama na yeye. Bio chira sem ne ko breso sem ngoma etoso mienu. Breso sem ngoma etoso mienu. Etie duno ba ko ni mo yedu mienu. Na yinti Onyankopon ti asefo ase. Israel Onyankopon obejo. Ama na yeye. Dinenso Onyame nam ne dom ne homobro so obeboa ye na wa kire yakwan. Amen. Oyambejo. Ama na yeye. Onyankopon asem onam Israel so de man wiase no. E bless system no de etoso mienu tie ye adunu ba ko. Ni chemo ye edu mienu. Atifi asem se Yeholan inisuo boni. Ewiase de akwan ato se nipa bitimi fa saa akwa no so a ewiase ma na ye nkunumdifo eno bi ne ngoma sua se obi ade nani aye de esi so no se utimi ye na utimi ko school di a e wadwuma bi wo be ma akwa ma ba be ye bi na abrabo mu no ho atimi aye de ato di obi asori a na twen ne nkuntabuo ne nani da so obesua ngoma ndi papa bi wo wa papa ne ma ko school papa no so won su ko school adentia ba bia papa na ko school na koduru nyina opese ni sika asem no yesa de bi ye de ye to ono no ko school na ne maso ko school to ayese kota awo wi a ne maso di ama ye num nyina ba ne se ewi ase na aye sa hyehyeye no se ya ya ade we nipa bi a obefa so no ebe ma wo ato abrabom ebe tua oka a ese amoakoma ato yam ewi ase na ahyehye ne saa na Onyankopon so na obo so asase de wiase na nipa na ewo wiase na asase we yete so no yete fom ha ai ya hyehye ne saa no enipa nye ne ya asase enye ne ebo asase a yete so yi e obi ne boye de obo asase yete so yi no ono so wo enhyehye ya wa hyehye a nipa bi aso se wo fa so so be na si yi enu bi ne oba ba kire wo no Yehoram ni niswo bone yewo subani ni yobebre a meme no mienu ebre a yewo si ebre a yetimu yi no enye ye nkoa ni efise obo ade no enkrofo a wodi kade abetena asase so nipa pi aba eko nipa mpempem aba eko aba kwa na aba beduru yeso. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, Brea, I want to atwas one. So, okay, so hey, generation ya. Yen number say, yen number ye 1,000 generation. I want to atwas one to atwas wa bako. Afei, ena abeduru yensu yeso. Ne nipa binom se de Nyankopon ye wiase se obo wiase no ma nipa ntena hokwa. Abo ne pani nkunimdie ahoto ne yedie sedie enimonyam kesiye ne nsesaye e de ato asase so so ode be hye nipa enimonyam ene wabo nkuguo bre asesabo no haw yawo ne amane osun ne atete e ka ne nyarewa ene no so ode ato se ode be tua nipa binom ka na ni nyina ne se opese awonto ato so bia hunu se de nkunimdie sitie na yawote na nke nipa te ase ne hunu se na nkunimdie tie na yawote se de ya ene efiri sa abre ne ko no mepe nkunimdie ka se amen Amen. Anapa utie me mepe nkunimdie ndi wo sha ase se wo pe nkunimdie no a onyame kire wo de obeyo a onsa beka ni nkunimdie ena de obekwa akoyo a amane ne osun ni atete no de ato onso onsa beka yes obi ana mega se adenti na obi anko school na nani abre sa chinchina age se ne bako school wa hunu se wono anko school no wode ba honam fam nipa adwene mu a wa hunu de na bra ba koduru ena won so a no woni won free awon to ato ti penkoro ono ne mfefo ne nseso a ono wo musi so mu ko school no hunu ba be mu so akoye de yi akoduru nti wote wodi an no aka chense ono se de wanko school no on hwe se ne ba so be yese ono nti obo modi bi abatan no
agya no ɔbɔmmɔden biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne ba bɛkɔ school na ne ba no amawie te sɛ ɔno onyame bɛgye wo ama na yeye israel nyankopɔn no ɔbɛgye wo ama na yeye enti sɛdeɛ ɔbaata bi ankɔ school agya bi ankɔ school ano wɔhwɛ sɛ wahunu deɛ wankɔ school no wɔde ba wiase fa mu a ato no nti ɔbɔ mmɔdene saa na nyankopɔn nso asase yi so no wɔne nipa binom anante ɛna nipa bi nso apo no nkurɔfoɔ po no deɛ ɔmo a ne to wɔn ɛne wɔn ne nante yɛ deɛ ɔmo a ne wie wɔn no wɔde ato hɔ ayɛ nsɛn na wɔnti woba asase yi so a yɛn awo ntoatoa so bi nti aduru mimi ne mmienu so de sɛ ɔpɛ sɛ nyame ne binom di ne yie a ɛkwan asaafoɔ ne faa so a wɔne wɔn di ne yie nyame ne binom a ne ne yie ɛkwan faa so a ne wɔn ne ne yie wɔde ato hɔ nti wofa so a na emu baako ayɛ wakatua amen ɛnɛ da fa neɛ na me nyankopɔn no ma ne nsiw yie wate amen onyame bɛgye wo ama na yeye nti ɛnyɛ yɛ ne yɛnko yɛawɔ ntoatoasoɔ yi emu na yɛaba wiase asase yi so na nipa bi abaakɔ no papa bi obɛdi Israel hene na ne nyɛ ɔno so ne nipa di ka bɛdi Israel hene na nipa bi abɛdi Israel so hene kɔ na papa ne duru no so no adeɛ a ɔno ɔyɛ yɛ ne yɛ bɔne ɛna na Israel so ahemfunu bi abɛdi hene a ɔmo nso yɛ de onyame pɛ na eduru saa papa no ayɛfɛ no Yehoram no eduru no so no ɔno deɛ Israel ahemfo binom akwan bɔne a wɔn mu da na deɛ nyame tua wɔn ka na nyame twe wɔn aso nyame ma wɔn hu na mane no ɛno na wɔn so faa so nti ɛbrɛ a wɔfaa saa akwan bɔne no so no deɛ onyame maa ne too no hallelujah amen ɛho asɛm na wɔbɛka akyerɛ wɔ yi amen onyame bɛgye wo ama na yeye sɛdeɛ nyame maa ne too saa wɔ hene no sɛ wɔyɛ wɔ hene wɔ Israel so na nyame amfɛre no nyame ansuro no nyame anka sɛ wɔadi ne ho ade ntoa na yɛ wɔ hene sɛdeɛ na yɛ ahemfo yɛsuro wɔ mu no nyame anyɛ ne saa na sɛ wɔtumi ɛyɛ ne deɛ ɔpɛ deɛ a baakyɛ ɔme ne womienu ɛ wobɛsuro yɛ afɛreɛ ɛno na awieyɛ ma nim nti nsɛm nyame yɛnam kwan bi so na nneɛma bi to yɛ a ne yɛde bobɔ adum onyame bɛgye wo ama na yeye ɔsɛ Yoram ne soɔ bɔne ɔfa kwan bi so a na n'agyanom aba kɔ no ebinom fa saa kwan so ama Awurade anɔ wɔn nyame ampɛ wɔn asɛm da nyame ne wɔn saa nkɔfo no dii ne bɔne na wɔn toatoa so obɛduru no so a wɔn nso so saa na wɔn nso teɛ ɔfa saa kwan no so yɛhwɛ deɛ onyame maa ne too no kae me ne enti kyɛm yɛ edu mmienu na atwerɛ bi firi odiyifoɔ Elia hɔ baa ne nkyɛn Yoram papa yi na ɔhene odiyifoɔ Elia berɛ so na odi hene Elia berɛ so ahemfo ahodoɔ ba kɔe hallelujah amen to ɔse atwerɛ bi firi odiyifoɔ Elia nkyɛn ɛbae sɛ Awurade wagya David Nyankopɔn sie de Yoram no nyame wɔyɛ adeɛ bi ne nyame ɛnam odiyifoɔ Elia so ɛbɛkasa akyerɛ no ɔbɔ berɛ bi ɔda ne ɔyɛ bi adi ɛna Onyankopɔn nam odiyifoɔ Elia so bɛkasa akyerɛ no to ɔse sɛdeɛ Awurade wagya David Nyankopɔn sie ni ɛsiane sɛ wanante wagya Yosafat akwan so Yoram no Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ ɔnam odiyifoɔ Elia so ɔka kyerɛ ne sɛ ɛnam sɛ wanante ɛna Yehosafat ɔyɛ David aseni Yehosafat ɔyɛ David aseni Asa yɛwɔ ahemfo no bebree ɔmo yɛ David asefoɔ hallelujah amen ɛna Yoram wɔ nso so wɔka David asefoɔ no ho na deɛ nti ɔde Yehosafat na ɛyɛ mfa to ne sɛ na Yehosafat wu kɔ ya na webɛdi na deɛ hallelujah amen ɛna Yehosafat na yɛ deɛ so nyame ani ɛna nyame ne Israel yɛ di ne yie ɛna ɔne Yehosafat yɛ di ne yie ɛna Israel yɛ nya ahotɔ Israel yɛ nya asomdwie Yehosafat wui ne wɔkɔ ya na Yoram baaya wɔse Nyankopɔn so wɔhwɛ Yoram akwan no adeɛ a wɔhu Yoram ne sɛ wɔamfa n'agya Yehosafat akwan so hallelujah amen onyame bɛkye wo ama na yeye ndeɛ wɔ akwan bi no mu wɔ a medɔfo no agyanom bi afa so onyame ma ne si wɔ yie agyanom bi so fa ɛkwan bi so nyame ma ne wie wɔn bɔne enipa bi a bɛba asase so no saa kwan no wontumi nnɔgye da sɛ ɔbɛkɔ akyi ɛnsi
to ɔse ɛnan sɛ wɔanante wagya Yehoshaphat akwan so ɛne Yuda hene Asa akwan so Asa nso na lebra so Israel ahemfo David wu akyi wɔn bɛyɛ abosom no wɔn so dwiri de nyinaa to gu yi na ɔyɛ abranteɛ kuma abranteɛ no nyame hyɛ ase de di Israel so no wɔ mfie nwɔtwe osuro nyame abranteɛ kuma o na nsɛm afiri n'anum ba wo sɛ abrante akraketewa no yɛdɛ na onya asa adwene no nyansa mfiti ase na Awurade suro amen hallelujah amen nyansa nyame na de ma okwati ni sɛ pɛ no ɔma nyansa betimi ama wonkɔ na asuye no sɛ nyansa ne nyina no wagye afuru nsɛm no ɔma ewiase nyansa na agyimi na sell Asa no ya abranteɛ bi a osa abranteɛ su kɔ no ma 8 years osuro nyame de ma yɛ de ne si Israel so hene ɛna Israel nkɔkorafo nyina wɔn ne kasa no ɔkasa so atim sɛ mpanyimfo nya asɛm ka abranteɛ 8 years na small boy no ɔkasa atim sɛ mpanyimfo nya nimdeɛ do ɔse wɔn nante wɔgya Asa akwan so kɔi ɔsi Yuda hene Asa akwan so wɔn nante Yuda hene Asa akwan so na onante Israel ahemfo akwan so na ahemfo no bɛdi nsɛmɔne ahemfo bɛdi nsɛmɔne bi te sɛ Ahabonom yes ombɛyɛ de omo pɛ omo akwan so na wonante yenti koi na wodi Yuda ne Yerusalemfo kɔ adwamamum so afɛ ɔman no ɛyɛ abɔnefo sɛm kora wɔnyɛde yi to ɔse na wɔkum fiefo a wɔyɛ sene wo nti hwɛ Awurade de ɔhaw kɛseɛ bɛha wo man hallelujah amen tie wɔse onyankopɔn papa ne nsɛmɔne na abɔnefo sɛm a wɔdie ne nyinaa no ɛne wɔse na abonsamfo ahyehyɛ ɔhaw de ba wo so tie mpacho tie hayo papa ne ya de onyankopɔn pɛ ɔyɛ abonfo sɛm ɛna odiifoɔ Elia tie nyankopɔn nipa na mo hwɛ na modiifoɔ yɛ o ɛna ɔhene gu nsa diifoɔ ka sɛ nyame bi nani a wɔsɛ na ma hunu sɛ abonsamfo ahyehyɛ sɛ me hwɛ ne bre ma ya tie nyame diifoɔ no waka sɛdeɛ ɛfɛn sɛ Yoram teɛ nyinaa de akyerɛ no ɛna owie no wɔse enti de yi enti hwɛ Awurade de ɔhaw kɛseɛ bɛha wo man ka Awurade na amaye mepɛ sɛ ohunu deɛ ɔde ɔhaw ne yɛ deɛ yi ne kyɛ mu yɛ edunan wɔse hwɛ Awurade de ɔhaw kɛseɛ bɛha wo man wɔse ɔbɔnsam de ɔhaw kɛseɛ bɛba wo so wɔse enti abɔnefo sɛm na wɔhene ne di no wɔse Awurade de ɔhaw bɛha wo man kɔi wo man ne ɔma ne ɔyerenom ɛne w'ahodeɛ nyinaa adeɛ bi a wowɔ bia no wɔse onyankopɔn ahyɛ sɛ ɔde ɔhaw yɛ deɛ ɛba so na sɛ nnipa yɛ abɔnefo sɛm a hwan na de ɔhaw ba no so Awurade ɔyɛ bɔnsam patɔ wotie me media wɔse me nsan wo yes sɛ wɔhene bi te sɛ nyame de ɔhaw ba no so ampakyɛw wɔ abusuam kura yɛ mu wɔ wɔ abusuam kura pakyɛw wɔ abusua no bi frɛ wadi sɛ na sɛ wɔ nyame am wɔ no sɛ de ɔsete no akɔyɛ bɔne adeɛ na ɔbɛyɛ wo nti sɛ nipa yɛ abɔnefo sɛm a adeɛ nyame mpɛ sɛ nipa yɛ a ɛnyɛ abɔnsamfoɔ ɛnyɛ abayifoɔ na de ɔhaw yɛ deɛ yi na mmom ɛfiri hwan Awurade wena ɛtwa sɛ woyɛ nipa a wosuro Awurade ɛne wasoma me sɛ memɛsan nnɛma mfiri mbɔne mu a de ɔbɛgye asɛm no yɛse mesɛe no hwɛ ade nti manya wo ama woanyɛ sɛ nnɛma yi mama woanyɛ atuatene ne nsɛmmɔneduyɛni nti yɛse wabusuafoɔ sɔde a ne adi kum yɛtwa wada paa ne bi asome so nyɛ aka kyerɛ wo wode nyamesom bi a na ma ɔyɛ deɛ yi wɔsom sɛ ɔso wobɛtɔ nku asrɛ awi so wode yɛsrɛ nyame nkasa wɔse Awurade de ɔhaw bɛba wo fie wate sɛ ne sitie yes owie no wɔse wahodeɛ yɛafɛ bɔ sɛ wadwuma sɛm waware sɛm wo biribia na Awurade sɛe no yes ɛsɛ biribia wɔse wo yere papa no wɔyere papa no ɔnyɛ yere no ne kunu o nti wo nso wowɔ kunu nti wo na woyɛ yere nti wo kunu nyinaa wɔde ɔhaw bɛyɛ deɛ that is God nyame wei na nipa awieyɛ ma de ne di agorɔ saa no
Tina obia kwa so dem a sister ya kepe me wa kire nyame se nyame ya sei ade a we ni onim de sister kro ya we friend say nani wo se wa hye eyelashes ani a ye twa ne ma Ghana for nsɛmɔne so wa nyame ye woni no wa ntwa so ma wa betena la so asɛmani ne me de me twa so ma eyelashes Kiampa bon se woko hyɛni na wo bɛka se ye de ma ye de yi agu so ɛyɛ ne ya do wa na ma bon se ya ase kinsu ebruni ba se nsɛmɔne nti onyamba chewo ama na yeye ba to de we mai mu ye wo kan obi ansai nti ama ne adoso obi aso kwa asore dada hwe me ka che ona yo ram no te Israel mo no te onyankopon ahemfie nanso ne nkwasa sare na bɔne fosam nyame am favor no wo betimi atena ha wo betimi atena Assemblies Roma Pentecost Anglican Baptist Methodist wo betimi atena wa ye de open na abon suru nyame so na katua na so twen ye de eti onyamba chewo ama na yeye wasi entianam se na maka se obi maame bitime ka kire ne ba se ba bia waduru da so ubisa misika to wo pia ba na ko wura adwamabom maame ene onyankopon do ha be bawo so amen mesi adwam enna enyina ho ma obi a wanyini yes nyame de na ma awarefo entina so obi nware no ko ono obi koda nyame frɛ na adwamammo yes ɛsɛ de ho ma wo kwan na wo ye de nti ɛsɛ de obi sika da dem ne enya wo de ya no awura ho ko da akɔ ye de ba to ye frɛ wo sɛ kofo onyamba chewo ama na yeye ni sana enna ho de ne ti oba na ho de ne ya ne ehunu sɛ wanyini ene sana ko bi sika dan dem a woduru sɛ odi sika ye adwuma ko ye de ye kofa ba no de yɛse wo krɔmfo nti adwamamɔ no sɛ wonyini wonya nware na woyɛ wade sɛ ɔro bi bɛda nyame ne mu no ɛyɛ krɔno bi na wokɔyɛ de ye ɛno na yɛato dini sɛ adwamamɔ yes ɛnɛ obitumi ka kyerɛ ne ba sɛ baabi a waduru woanyɛ saa bia na sɛ wokura sini hwɛ nti nam sɛ ɔman yɛgyigya yɛ o maame yɛ wei nyina wie a wɔse yɛfie de nkwa awareɛ nyame asɛw wɔse wo ne wo ma nyinaa ate de wɔka kyerɛ wɔ hene no wɔse wo ne wo fie ne wo ma de sɛ ɔyɛ bɔne tia Awurade wɔsɛe wɔ maame sɛ ɔma nso deɛ wobɛka na amadi so a wo ne wo ma nyinaa yɛ mutu nti agye sɛ nyame bɛhu obi mɔbɔ agye sɛ wo ba wo mu a wo maame no wakɔ nti na meka sɛ wo fiefoɔ nsɛmɔne mfa wo nyɛ deɛ yi ɔmo ntade bɔne ne tɔn ho yɛ deɛ yi ɔmo wisuo ne tɔn ho yɛ deɛ yi ɔmo akayɔ no tɔn ho yɛ deɛ yi ɔmo tan no tɔn ho yɛ deɛ yi legacy ne trouser mesh ne tɔn ho yɛ deɛ yi wig ne pɛmi mesh tɔn ho yɛ deɛ yi ɔmo keka ɔmo ano a tɔn ho yɛ deɛ yi na wɔsoro ɔhumɔbɔ amen hallelujah amen ɛsɛ nipa si bɔne kwan so na sɛ ɔma na sɛ ne ma nyina yɛ bɔne a nyame sɛ wo ne wo ma nyina afra nti sɛ nyame bɛhu mmɔbɔ agye sɛ ɔba bi ɔwo ma wayi ne ho afiri mu bɔne mu na ne kora so adeɛ a me sɛ yɛ bɔne ne nkyiri ma nim ya na wohwɛ nkurɔfo bi a ɛkyerɛkyerɛ nyankopɔn sɛ sɛ nyame asɛ fa nyame na wohwɛ wig yɛ sona wohwɛ deɛ wɔyɛ ne mmɔwerɛ mo nyame abɔ mo nyame me se nyame nyansafo woi watimi abɔ nipa tuntum abɔ nipa kɔkɔ ba wo hwɛ ye mɔwira ne de sɛ de broni ne bibini de te difference in head anya de yi afɛ de obi aso de kɔkɔ ne black ne green ne bɛyɛ ɔnkasa ɔso ɔbɛsɛ wa hodie nyina wo yɛ adwuma no ɔde ne nsa bɛbom yes so wa hodie osika asɛm no ade ato wato sika pono no ɔde nyarewa agu so osika asana yale abo so ma wo nyame entina nipa ba me nkyɛn no ya me ɛyɛ me yaso bi bɛyɛ bɔne yes kɔso wonya bɔne na womfa ni da dabi wo ahyɛ atade asɔw ha wo ahyɛ atade amia mo se nka nyame som ho me se nti sɛ ya na ɛbɛwiewie nipa ɔsi Israel ahemfo
Ahab mo nsemone ona bonefo sam no na dwama mo no wopia Israel ayede yi enu yidafo nyina de wona fa so ne nam santi awurade nso de kesi oti ohaw no kura ti o wo so ohaw de yi ne nyame de no kura ohaw kura keka nkete sei ne sa ye kese ndi ne nem nipa ne kwa asore nso enom eso mo no ade edi wonya no omutimi ni omo honya de yi na mo wa asofo ne adifo bi omuti nyame abi omani no ma ho ne se apam bi na wo busu wo mo yare omo wuro sikanti o na de me ya ne se ade so mo wu ansa no ma ko ne sa nyame wo ya ebo ne de ne se de osi ye de yi etie o mbeduru ono na mo pa adwuma foforo bi aye omo nya adwen sakra foforo bi enso ho no ye mfa nya adwuma ena ya na ye me yama asofo ne enema ye difo no na ye wawa ye ho ade bi apam wo fie ho na ka kire wo apam bi anu fie dabi ma me dina e apam bi ni me fie o dabi apam bi wo me fie dia na me de me ho akofore me fie fo nsemonim yes wona mumu yo no wona chiwade no onkwase asem de me ho akoye de yi akohyem me yi me ho firi mu apam bi ani me fie dabi ye che ya apam ne se won se papa yi ne nsemone no boni a wodi no ne manyina so Nyankopɔn so mo so ye de yi ti nyane nyame be se wo no manyane eno na mo nte ase am se ya apam no ti apam ne nyina nya bibia ye nyame na ese mo nya bibia ye nyame yes ba na man no asofo yi nim ena ba bia ya apam ahohoma wo fie na chiwade ni ho na ka kire wo se wo ya de nyame mpa chiwade a e ka na ma de se wo ya de nyame mpa na nyame tua wo ka na asofo ni nim ne sana ade an ka na chiwade so obesa na firi akwambo ne so o san di firi akwambo ne so na osoro aye de yi ho mobo wan san dia ndeda biara me peso oti asese yi ho firi wabusuam wate amen ena no na Abraham wabusuam nanso osoro se firi wabusuam waja abusuam ne ko ba bia ma kirew nyame pese de opese Abraham se de opese Abraham tena se de ma no se Abraham e wabusuam se Abraham de ne ho ato abusuam so abusuam fo ma ne kwai e be ye na de ani ena de na waye ubegu ani mu ase ye to se firim ne ko no ho a me dofo de anopa wo se men kan kire no se wo chawe wadwen so obetena ase amabusuam ko obusuam dom bebrebe o omunyina omunim se de nyame ni susi ye de omunim se nyame su ne nyame akwa ne nyina ya asode kro ndi sa wo kwa asore nkwa de awosum nyame ene nkam se Israel ma no muti nyame asore fie nyame odi Israel ma nyina odi asase no muti su nyina odi ale na safo to ofe ne man ofe ne nkrofo nanso obi ye moni omu a otua ne ka nyame we mesi ntiri no ena no Israel fo kro eyi nsema no wo sere so bro do nkobo asase no nsema wo yi anu ntinu apai asase no de nipa 23000 o se mo nkoda mo fa mo wuro fo mfiri ho ba so nyame we nti ye bre so won pa asase Kristo oba ye nti onye wo sa ne mom de wo ye ne se wo de wo haw ne amane ne soa wo de gu so bone ye chi do so be she kondom a won kasa do so be tunyin sa to go won kasa o so obe family plan won kasa ni nyina mu no so de wo haw kese de na wo se makwa ba chi ni sa asofo ne nkan ampo mo nkan kore e se de sa nyame we tie no mo nya de ye o mo nim dabi omo de na yo mo fa so ba ye se beto we beto nkun beto samana beto nsuo beto oyere beto powder until o koto sa na ma na wunim so koto ama ho aye de ye entimi nyi umfra urade nsam achiwade na se kire nipa hunu akwambo ne na oye de ye enti emfa ho ntoatoa enema nsamonim yes ma urade mfa me so no won twi mfrim amen bama na sundua ya odia amen oyambeje o amana yeye nimpa jo so won se Nyankopɔn o kasa no nyame eka asema kire Elias won kan kire Yehoram no on se waka ensem bienu wa kire ne binu mu ane ne nante ye Yehosafat ene asa sankofo no yankofo ne nyame nante na sankofo no awo nto awo breso no Nyankopɔn ma ni si Israel de yi ena ahaba ena odo ma na fa akwambo ne so dwamamo ne nsemo ne abosonsom ena ono so Nyankopɔn e ma oman no ose ne awreto ye de yi e ba wo nso ena Yehoram so dia beduru no woka ne ye ne ayete ase ne medofo Messi se be fa David akwan so be ma na ye nhira maye amen ye be fa Joseph akwan so ye Nyankopɔn be ma na ye nhira de amaye amen
onyambechewo amana yeye I want to atoaso nti be fan say so we asa ebreso a na asa breso nye Yehoshaphat breso obi I want to atoaso a obedi so nyankopon se omani si asa breso esi wonyi nti ode aye nkaye Yehoshaphat breso nye asa breso sa Yehoshaphat breso do man fa nyame akwansoro mani si omani yi pato what ase omani si omani yi no abeduru obi so breso ama oman na afoma urade ebi anso otua won kase de tie na aduru meme no so ne yeso yefa nyame akwaso ampato be ye dey onyambe chewo amana yeye onyame nsanye ti a enso oje yes na mo boni ena man nsaye ti a di se sofo bi adifo bi akato se wote bonim wote adwamamom wote akayom utu nuro na osofo bi ka kire wo uwisu na osofo bi ka kire wa hyehye wani achi osofo bi se oba bebo afode ebe hu no be kye ne wayire besi wi a maame we men kan say wabu o sa o da men kan common wabu o na ahoto so efreru ade de sanka bi de me kan mo wate de me kan mo ne se pero wakoma asem awurade wate amen na e wadwene se na no the fan say Asa 19 anim no mane sini Yehoshaphat no David no 19 anim na o mane si won yi na Yoram ne Ahab no so bai no mbe ye atwiatie ne na mo ho ne Nyankopɔn twe won na so tua won kama bi so o man ne so de a ma yensu yensuro awurade amen na obema na siw ye ne bia ka oma amen ebe siw ye na ka wasefo amen be hu ne nkunim die yes onyambe chewo amana yeye ndina ebeye mekire hu sese sa na nyame we ti a na me matimi ahwe sa nyame we yanim na obi aba na maboa no nten wo yira no se tuto bia ha be firi so abara wo kwa kodi nsemone okwa ya bon fosemu na maka kire nipa ne se anonten wo yira so utobia eye ganganto wa wo yire ebe yu ha nyina aye de yi efiri atamfu suro wo yere o se adifo ne ya wo munim wo men ya na o metimetena sidi na mabu nkonta se obi ba asase so brother 5 million obomonya bida nyeni pa ba ku bebre obi wa asase so ba asase so 5 million obom 10 million wonya bida wanyiri or 45 years 50 years 52 years 60 years obi kura duru 70 years 10 million bom wanya bi da they say wodi ko wu wodi wa ba wiase the name of God unti ka be na untimi ntenem wasase we so edan be na wusi yes de akwa na nya no enso no na ni nso ase kwan bi obefa so obechinchim ni pansa aye de na sika sika unya na sika de ba kona no mehwe sika samsi awurade o mani pa ye moa wo wani mu bebre wo so aboye se usuban so no se so na so hwe se awurade se de onim de ye che o sa ma ye moa wo wani mu yes se utimi brema me si wonya sika pa wo se mo 100 trillion no na ya so nsa se yenko ofie no ko ade bia wonya bia ofie na ye de ye ebe kwa hwe wo dem na 100 trillion na nya de ye na obi a hye coat no atam sika na koma na se je to me ho ti wa wo brenya enti woni nyansa de be hwe so enso ntimi hwe so sa na nyame ayeye no awura me dwene sam se awurade elipa na de sika ne kwa koma no so de ya na se won so dan mo na ode aye de ye wo de da ho na usuru awurade wo de sa sika yo koto dem a ntimi na dabi o na wo ya no wani ate o ya sa kronfo ba o nyame ma nipa ya mobo yi tete nyame ma ya mobo nanim metra sidam sina unye sika ya de odi kwa koma na on so atade a na hye no no enye ba bi no de kwose se de wo de nda dem no sa no so de koto de yi enso untimi no watam sika no ya musa so bi so wo sika ya musa nse da hene mon ko se edanifia wo tam komo obi wo abre wa fa kwambone so nya na da komo obi se geto de tine so fa kwambone so pe ade we ndi better to your life say obebro ho asem Nyankopon amen obesuru na obedini ni na obreso for
wo mu yɔne nsɛmɔne wobɛto ho ayɛ deɛ afiri hɔ wo fiefo nsɛmɔne wobɛto ho ayɛ deɛ afiri hɔ nhwɛ wo mesi wo fie so wopɛ sɛ nyame boa no ohummɔbɔ a wo fiefoɔ no nhwɛ wo mu mfa nsoma awurade da dabi ɛfa ne kristo akyi wobɛyɛ kwasea yes yi wo ho firi wɔ mu te aseɛ yi mese asase so obi baa so obɛduruyɛ no ne maame nyem na ɔwɔ no na ne maame wuyɛ ɔno nko atena ase onyini ba nso na ne papa so wuyɛ te sɛ wɔte asase so a oni papa oni maame nso saa nipa no te hɔ wɔbɔ bra sɛ nda so ɔbɛyɛ deɛ yɛ afa ho sɛ oyɛ mu baako wate onyam bɛkyew ama na yɛyɛ na ɛnhwɛ wɔ bi so me sɛ sɛ ɔso bɛso nyame yɛ nyame kora nim sɛ wo maame kora bɛtumi aregyɛtew yes wo papa bɛtumi aregyɛtew enipa deɛ no kora na wohwɛ enipa deɛ no nipa bebree akɔ school awie gu fie mu nya adwuma nyɛ ɛdeɛ mmoa ne nipa bɛtumi de aboa wo ba nyame kyerɛ wɔ akwan na afa so a mehyɛ ɔbɔ sɛ sɛdeɛ tie bi ɔbɛhyɛ de deɛ tumi animonyam wɔ so amen ɔma w'anim ngu ase da ɔsɛ yɛ deɛ ɔkyerɛ wo sɛdeɛ wiase deɛ no ɛda hɔ no a yɛka nipa a akɔ school awie sɛdeɛ wiase nhyehyɛ yɛteɛ na ɔmu nya adwuma nyɛ ɛni ano ɔmo dɔɔso nti Ghana akora yɛti yɛwɔ Unemployment Association nipa a awie school mu ni adwuma yɛ kuo na sɛ nhyɛ na nipa yɛhyɛ no yɛbɛka sɛ woyɛ si a wobɛnya adwuma yɛ sɛ so wobɛtumi awie na foin ba nyame deɛ ndeɛ ɔkyerɛ nipa bia ɔkra bia na sɛ woyɛ sotie na afa so a ɔma w'anim ngu ase da tino sɛ wogya no wo napo a na yɛ me awurade nti deɛ me awurade menyɛ deɛ yi a wɔne ne ka sɛ mpuna na epunu yes nyame ne ka sɛ nyɛ ya na ayɛ deɛ yi na sɛ wo maame wɔno ka sɛ nyɛ ya wo asɔre ko kwadwuma kɔpɛ de ubedi on so ɔyɛ kɔpɛ de ɔbɛyɛ deɛ yi mu nyinaa mo kɔbrɛ ba yɛ nyankopɔn sɛ nyame we no wɔno wɔ mmerɛ o wɔmmerɛ no wapaadeɛ sɛ de ne tumi ne si mu ne hwɛ bia no adeɛ bi opɛ bia no honhom sima na yɛ deɛ yi ɔno na nyame we na yɛ honhom sɛ ne mu ne hwɛ bia pɛ sɛ de honhom si etimi yɛ adeɛ na ɔn na sa yɛ honhom awurade nhyira wo amen wura yesu wo nhyira wo amen Odi Fajima Benjamin me wo faasi si Nyankopɔn o nhyira wo paa enhyira me wo faasi enhyira o Nyankopɔn ni nyinaa ne sɛi ɔse dadoa awe na akye ɛwɔ no ne nam o Nyankopɔn difo me wo faasi si dadoa no wɔ ne nam no ɔmu kyerɛ ne nuro nyinaa yasantema mu ha deɛ sɛ yɛmfa ho nkɔ ma ho nkɔ wɔ titanos pane a ade adadoa wo mu di kan de ye opa ye first de ne se wode sekan anasa atere be hyegye mama na bene kokokoko na wode nkuto atoso na eso ne ba no na wo ye de asom ye de som na se hyimu a na ye se titanos na ewom ni nyina ase atu onyankopɔn difo me wa fa asise dadoa na awe na akye na wo no na efi ni nyina akwaka ni nipadua mu no abusua ne yɛ saa bi ma no for first aid sɛ yɛntimi mfa nkɔ wɔ mpane bia onyankopɔn difo me wo fa asise o ma yɛ saa deɛ no o tie fam ntia wɔde ne nan no soso wɔ fam no wɔbɔ kokɔ mpa na efemfem no onyankopɔn difo wɔ se o ma yɛ nneɛma ni nyinaa bi aka enkuto no ho anya yie ɔso wɔte wa ana mo fa asisi wo bu akonta sɛ menya akora bi ofisi asama mate ne panimu nti bi ɛno nti sɛ menya akora bi am di a me ayɛ sɛ me yɛ me ho aduro onyankopɔn somafo me wo fa asisi no wo gye nsuo ni bi wo hɔ wo gye nsuo ni bi wo hɔ onyame bagye ai onyankopɔn somafo me wo fa asisi ɔno afa wo gye nsuo ni bi ana ne nan no wɔde ba n'anim a wɔnhunu ne nan ana ɔde ba n'akyi sei ana wɔhunu ne nan mu na ɔde n'ani ba no wɔde nsuo no tiketewa bi
ɛna baabi adadoa no wɔ yɛ a wɔhunu amane no ɔno so yɛ ne sɛdeɛ gidie ne kyerɛ wɔn sɛ wɔn mfa nkutɔ nsuo mu no ɛna ɔno so de nsuo no kɔɔ soro na kakra bi soo mu onyankopɔn somafoɔ nam sɛ wɔnum asɛm yɛ nokore nti me wɔ faase yi se ɛberɛ nsuo no sɔ ne yɛ ne sɔɔ baabi adadoa no nan mu wɔ no yaw na wɔteɛ ne femfem no ne 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 a wɔntumi mfa nsi hɔ no ɛgyae onyame bɛgye yɛn onyankopɔn difoɔ me wɔ faase yi se ɛfiri saa berɛ no ɔde nsuo no sɛ ɔmu bɛsi nnɛ no ɛnɛ wɔba watimi ahyɛ mpaboa wɔtumi tia ne nan no so ɔnte yaw biaa ɔfa nyankopɔn ase da wɔadi a na wayɛ tiafoɔ ɔda onyankopɔn a wasoma wo no ase amen ne pagya wo nsa ka sɛ owura yesu yɛda wase o onyankopɔn difoɔ meda ase me nua bɛrima sɛ nyankopɔn ɔnhyira wo paa onyankopɔn difoɔ deɛ nti a me nua bɛrima yi hyira wo ne sɛ ɔse memenda atwa mu ne na awɔtwe wakɔ adwuma bɛduru fie ɔte nka wɔ ne sisi mu sɛ wɔhunu amane onyankopɔn difoɔ ɔse amaneɛ na no wɔhunu no ɔno nko a n'anim sɛdeɛ ne siteɛ wɔnhu bi wɔ na ne nipadua mu da ɛwei na ɔse adeɛ kyee kwasi ada na awɔtwe sɛ nnɛ ɛna ɔyɛ sɛ mɛkɔ asɔre deɛ ɛyɛ me biara no mede bɛkɔ onyankopɔn difoɔ no so ɔse wɔtwi moto ɛna de ba ɔtena moto no so koraa de aba na no so ayɛ asɛm ɔyɛ nkakra sɛ nnɛ efie so deɛ me nnɛ fie ɔtena so deɛ nkakra de bɛduru yi ɔbɛtena asɛm a yɛyɛ asɔle no nyinaa no wɔhunu amane ɔsɛ berɛ asɛm ne bɛwieɛ no ne wɔhu sɛ afei deɛ sɛdeɛ na ɛyɛ na nɔpa no na nte saa bi wɔso ate onyankopɔn somafoɔ wɔse yɛpɔɔ yɛ a wɔsa akɔduru fie no ɛna ɔsɛ deɛ aka yi no onyankopɔn difoɔ yɛ akasa akyerɛ dɔteɛ ama dɔteɛ no mi wɔ bi mantɔ mantua sɛ dɔteɛ bi wɔ me nkyɛn deɛ ɛneɛ mmea mede bɛyɛ me ho aduro ɛwɔ akwankyerɛm onyankopɔn difoɔ me nua bɛrima yi se ɔsa nsuo sɛ wɔkɔ dwale no na ɔsa dɔteɛ no bi na ɔde gum yɛkɔ dwale no yɛyi yɛ ho fi afei deɛ wɔsa sanka nnɛte a wɔ nipa ani so nka ɛnni nteaseɛ ɛde agu nsuo a ɔde kɔ dwale no mu onyankopɔn difoɔ sɛ berɛ a wɔyɛ saa no na ɔn deɛ wɔte aseɛ sɛ dɔteɛ na ɔde agu nsuo mu no ɛkɔyɛ ne nipadua mu adwuma ɔse wɔkɔdwale nsuo no wɔadwale awie wakɔda onyankopɔn difoɔ sɛ wɔbɛsɔre dwoada sɛ ntimi bɛtumi akɔ adwuma ni a ɔtee n'ani wɔ nna kɛtɛ so a na sisi yadeɛ no a ɛma ne hunu amaneɛ no ɔnte nka bio onyame bɛgye yɛn ɔse sisi yadeɛ no a ɛbɛkyere ne mpofiri mu no dɔteɛ no kɔ nipadua no mu firi ne tiri so bɛsi ne nan ase no adwane afiri ne mu a wɔnte nka bia mu wɔ ne nipadua mu a ɔda onyankopɔn ase benamidifo me nua bai sɛ ɔda Israel nyankopɔn ase na yɛwura ɔse menna onyankopɔn anaa no wɔsoma wɔ sɛ bɛhu yɛ mmɔbɔ no menna na sɛ kɛseɛ ma no paa yɛwura deɛ nti a me nua bai kasa no sɛ ɔse baabi ɔyɛ adwuma ɔyɛ twɔba na baabi ɔyɛ adwuma no efie hɔ no ɔrente enti ɛna no ɔhɔ no wɔnka bi nhyɛ mu ɛna efie wura no frɛ no because time na so ɔsɛ bɛgye sika foforɔ to ɔfrɛ no ano ɔsɛ kai dabi mɛyɛ ne ntɛm ɛna me nua bɛyi sɛ ɔgye nsuo na yɛwura wode ma obi akɔ a ɔnye taku nye sempo mfiri dasani hɔ no awurade bɛkyɛ wo yɛwura me nua bɛyi sɛ ɔfa ɔgye nsuo no bi ɛna ɔde gu n'anum ɛna ɔmene na ɔsɛ mɛkɔ na yɛwura odiifo agyema bɛgyema nyankopɔn bɛkɔ akɔdi hene yɛwura me nua bɛyi sɛ oduru ɔpanin no a ɔde dan no ma ne ha yi no oduru hɔ no mu a na ɔpanin no ma nakɔ aba ti ɔyɛ na ɔpanin no sɛ kwan so ɔhyɛ aseɛ na ɔbɔ n'amanneɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ papa sika no a wode gye me ne boɔ no tene dodo nti ka bɛyɛ ate so
yewura obekwa no nso no ebere odi nso gu n'anum no ka kire ne kra se odifo agema Benjamin Nyankopon mie kwa na de ono no beka no efiewura no eno no womfa yewura oso oka sa amane we nyina wie no enka esenka fiewura no bufu no okasa ne ne kwasudie na so oka sei no Israel Nyankopon a na no yewura osoma wo no wakodi hine ho ama Awurade bachew ebra minua ben so oka sa asem no efiewura no hwe ne sa wose ena dada wonkan okay wo de wo pese de wo benya de aba no ana de wo pese oye no ene na ye mini hwe ka wo ho yewura minua ben sei wedie eyodifo agema Benjamin Nyankopon ko a ono nkuto ono ko a ena timi ya sa ne ma we Awurade bachew yewura nso ho ose ena no so kata ene wabi ebe chire no ni ti na koma ama omo a ne mantamufuo nyina se we dia fa kwa hospital no se da menye samfom so no sa mistake ne dia me kwa hospital ebe ka se menya coronavirus me mfa nkoda me o doctor Penia wose na doctor fu egu ga na nyina wa Awurade bachew yewura obo kwanten bo anan oba asori yewura minua ba so oba asori onyakwanya ewo ni mabra wapon na osrema no ade na amani huna mane a na otete obre no na onim se ede ne bekọ ba bia ede ne bekoro no yewura at once na ade koro no ewa no ene ni mu no a kata na atini ni nyina na atie tu amen era osi Nyankopon ye we nyina ama no wanto bibia wantua teku na so wanya ni nyina akwa na okase Yesu mo ne waye no etoso amen himunsana kasora Yesu ya dawasio onyamidifo mira me wofase afei no wagye adi sɛ Onyankopon wasoma ne difo ankasa wo man mu Awurade bachew Awurade entina me wofa kasa me wofa se oyare na yade bi ewo no so na yade no wɔ ne yam bibra ɔse wɔ kɔtafuji yakwa hwehwɛ ne yam a mpra hodo 9 yakɔhwɛ ne yam ne nyina bia yaka kyerɛ ne sɛ ne yam niema nyina asɛe anasa ne yam niema ɛsɛe tina kyerɛ sɛ yaka bibi saa kyerɛ wa na ɛsɛ ohwɛ owu anim kwan bibra me ofa se de na ma ne te sɛ onhwɛ owu anim kwan ne sɛ na ohuna mane ɛwɔ ne yam ne yam twa no ɔtete wɔ ne yam timiwura yɛka saa kyɛ ɔkɔɔ last one ne yɛsaka the same thing ɛkyerɛ no ana ɔno so ne ba na ɔka kyerɛ nsɛ kwaku sɛ deɛ asa aka kyerɛ me ni o na ne ba no ka kyerɛ nsɛ papa mahyia nyame bi nyame na mahyia no no ne nnwuma a wɔyɛ no ɛnwanwa na nyame na mahyia no no ɔde abasa mu ɔde betumi akye wafiri wo haw no mu Awurade bachew onyame di fonti wana go fa oso anya asodene no tu America no bae onyakwanya wo anim wewura obeka na kosam ne na bobo ne na haw nyina wo de beto wo anim onyame di fo go fa se ode beto wo anim saa asa ne yadie ni owu ne yam niema nyina doctor force asai wewura go fa so ka tenso nka na komanto ne yam na osrema no miwura kasa wo kan de wo se wa ante na kasa na wo kan no miwura ose akwakoyi yam ya niema na asai no eniema na asai no eniema na asai no Awurade bachew
onyamidifo de ntia me wo fa ka se ne ho ato no ne se o se on na nim yawo a pensa no wo fa mu nanso free bra wo srama no yaw ni nyina chai miwura o se nya no nko so bi yam niema sai a nipa no home a ono a wote se cent wom miwura o se sa cent ni nyina so ajai onyamidifo me wo fa se onyankopon na che no awurade ba chewo onyamidifo me wo fa se onyankopon no wa che no onyankopon na saniyade a miwura o se de wa ye nko ntimi nye ebra na yade no ho no ko ntimi nye da nanso so na watimi aya o de kire wiase nyina mo ahunu se yewurodifo agema benjamin nyankopon no wo ye tete agyanom nyame wo ye pensu nyame de agyanom bo ni din nyankwa no awie brem kristo de na ba batom ye ono aso ne bo ni din ye bo ni din nyankwa ewura o so nyankopon na ye bi wa che no a no da nyankopon wa se fi se ofase wantue bibia ayare se wanye nyina no yewura so de ma no kwa no da nyankopon wa se amen amen uso mi mo eya una uso mi mo eya una uso mi mo miro sewa sewa so mi mo okuntara suo sewa miro anka minamio sewa oyari safo panyino sewa yesu anka minamio sewa ao anka titinyamio sewa minamio anka abada sewa mina yesu ase amen se onam ne dum na ofa ya ona otini wo yamu na jai Oh. o si aya ne nwanwa Mintimi hu. Jasa wakasa ya de ije bia asha onfe na onfe photos am kudi twa nyina egu ho. photos akoyi twa nyina gu ho ya da ruade ase aya ne nwanwa obama ni madi be sei na otwimie no ni me ka tro se obi se mesi dot ye nyen senkyere na se onte ase a manum asem no so no kwasem miwura na de ose ode ma me kwaso a me de amakwa no se no so firi hwan modi for ma so for ma no otime de makwa obia ni ho yisika gina so nyame abo ho ba ma na wotwe atompa to ma ye bi da empare nyankopɔ se na kwa bedi sa nkwase asem amen nyame bo ho ba na ka se me na me de ho me hu to maso fo nyeje omoche acho mo hu mo nsamone na se ye kasa kire dotie me kasa kire dotie na ye nsenkyere ye se ye ntiase we so onyankopon na manum asem so kasa o manum asem so no asa na yare no wo se esre bebrebe a watwa nyina ye de wo se ase ye di no wo se ase jabi hihye ne mfe wo se wo ka hye kristo de ne monyam se ni nyina ye de yi Mesdames, il Yesu ase. Amen. El monyam kami ura Yesu. El monyam kama cha Abraham nyakopo. Amen. El monyam kami nyam ya woti ase dada. Amen. Bela Yesu ase. Amen. Eni oma wo nyakopo fam so ya na eye menwanwa. Ofa, tena se wate. Amen. Nyakopo asu due kan. Amen. 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 Ishanka ize tumfo nyankopon ena no pai wode bakro Kristo Yesu Nazareth ni dinu medofo ena no pai koso ane de nyankopon tasefo ase voice of truth
ebre no so na da so ni wei me di odi fo adama Benjamin anopa yi nso ye ba asori fie no asempa ni nyina echi no watwero se nsenchene bi di wona beja asempa na di echi ene nso Nyankopon na na humobro so e da hofrɛ mu ofam so no ya de foforo e wo bi no mprem so hwɛ maame no ɔse ne dan eka aso na okodi fie ru anim no na kodi nkita ho na woni se fie ru ano wate se ɔse obɛma mu ɛso kakra na ɔse nsu amakasa kye na eti Nyankopon tasefo asem na ɔkra biara ɔba menche no nyame makwa na do ye de dia bele ɔkra bia bɛ no ɔse mu nsu ni bi ɔde kan no nanim no ɔde kɔ hwere anim no ɔse ɔkɔ de na osusu de na ɔkye ye no Nyankopon hye de monyam ama de ye na komatu ene sikatu akase abam ene monyam kan Yesu dini ye de Nyankopon tasefo asem Nyankopon fam so ya ho dwiri na nwade sa na ɔhwɛ abofra no so ɔse dado awo no ama ɔkye ne ho ano a enye ɔse da busuafo ye de obetim bi e fa kwan bia sɛ dado na awo no dado na ano dwo ne ano bro ne bɛkɔ ɔse afedie ɔde ne nan ano pɛso de si fam kwa no de nanti no bɔ akokɔ mpa ohuna mane abusuafo de nkuto ne sekan hyegam di ayede abofra so ohuna mane ye ne ɔkae sɛ ɔgye nso amakasa ate ne nso a eti Nyankopon tasefo sɛ nema yi asofo ɔne dika omu ye atuatefo ne adifo nti so ne tie ɔde Nyankopon tasefo asem esana wa sɛ de na ano do tie Yesu Kristo no mu asem ne ntaso ne ebie ne frani ne no ɛmonyam ka Yesu Kristo de mes ye ne ɔsoma no ɔnam ne honhom so fa yesoma abode nyina ati na asem na no Yesu Kristo se mumpo a moye nipa no anima ya meka sa kyerɛ abo na abo na hye onyame ɛmonyam ka Kristo Yesu de abofare se wodi nso bi gu ne nan so no ne nan na da do awo na ɔyɛ ne ho hwie no na afedi amomu hɔ a ɛnan na dwe no ma afedi osu otia so ɛmonyam ka Kristo ana ma wo yi ne ho di kyerɛ no so ma me ne dini ɔso de makwa informakwa papa no se ne yam ohuna mane ɛkye ne mfe ɔse doctor se ne yam nneɛma nyina ɛpro ɔse wɔtwa esri ahodo na ɔse ɔda wontumi na yi na ɔnam na obehia me na ɔka kyerɛ me na mesrɛ ma no ɛnsɛi mesi bibi tim yɛda Onyankopɔn tasefo ase ɔse Abraham de me saka na mesrɛ ma no wanti asɛm kora me kan e mu do hu ya ne sɛ me bie ma no me bese ma no Yesu Kristo dim do soma me na me honhom so ɔse obeyi ade ne mane hunu amane na ne mfe no ɔgye ne ho anye no ɛyi afi hɔ ama afedie onya asomdwe o nipa duam ɛnumonyam ka Yesu Kristo na asetenedin bidofo yenum nyina na me ka wo sɛ Onyankopɔn ma kwae na so ɔka ye fra de kyema ɔkyena no pa kwasiada baabi a wo bia no beto me nsafro baabi a wo Ghana ha bia no beto me nsafro sɛ wo kumasia sɛ wo nkran sɛ wo tema sɛ wo kasoa sɛ wo takorade ɛhefa na wo sɛ wo sawi baabi a wo bia no tachiman anase sunyan baabi a wo bia no beto me nsafro me sɛ wo kra ɛyɛ wo japade na sempa nyina akyi no Onyankopɔn afa so ama ne basa ne na hoden ne tumi dia dade me se de ye de se de bi pa tietiem wo ho no na ko bi na no mani pante kasa na ona me honhom so fam so na obeye nsenkyere ne ye ne kyerɛ sɛ de osoma me na no ɔyɛ no kwafo be de Onyankopɔn tasfo ase ti ba bi a wo bia no beto me nsafo so opɛ sɛ ɔfɛ no mu kyerɛ ɔkwan ne ya ha so no number yi ha hwɛ number yi na frɛ ɔmo no be kasa aso mo kasa o ma kyerɛ ɔkwan no ba bi a wo bia no no timi ne me ahyia ba bi a benya ka no ɛna me kyerɛ wei odi fo da bɛda me Kumasi a ɛdweso Bonwire junction Kumasi a ɛdweso Bonwire junction ba bi a filling station kɛse no aha na ka no yɛfa ne Central Market anase labor Amonaga junction Amakoro about Tel junction ɛdweso nkra kwa ya so no aha fotoro na airport ɛdweso ne dwabe ne bi ne ka kyerɛ mate anase driver so obesi wo Bonwire junction so osi Bonwire junction so a filling station kɛse ne ya no ho aha ɛkwa da filling station no efie ne si wonum tenten so na yaboso kɔ no efie ne chi ɛhɔ na be mu di fa da bedame ɛkwa ne da efie no no futu kwai no aso fie hɔ ana eba nti ɔkyena no pa baabi a wo bia no ehwe anim yɛda Onyankopɔn tasefo ase so woni age no aka aso ɔkra sɛ wonam bihia ɔkra enti ne nkwagye enti so ɔpɛ sɛ ɔfrɛ no mo kyerɛ ɔkwan ne ya hwɛ na mbe ne frɛ wo mo no bɛkasa no mo kyerɛ ɔkwan ne ye me ne wo hye anopai ememenda Voice of Truth odifo adwa Benjamin Royal TV so no so Onyankopɔn makwa no ka ye de fa de kyema na wo kese ne memenda no pase ya ebra bɔ no nson kopem no twɛ no mesa no wɔhyia ɛwɔ afidie so Onyame asomdwe nkan e ba Yesu Kristo dirimu amen bye bye.